জীবন হলাই হইছিল মন মদন জীবী ওড়িশার বীর মদন জীবী ওড়িশার বীর ওড়িশার বীর ওড়িশার বীর কলিঙ্গ যুদ্ধরে পালটিলা দয়া রক্তর এক নই কলিঙ্গ যুদ্ধরে ধাতি ধাতা তিন্দা ধাতি ধাতি ধাতা তিন্দা ধাতি দিতে দিতে তিন্দা তক তক দিতে তিন্দা দিতে দিতে তিন্দা তক তক দিতে তিন্দা গড়া 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 তক 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 ধাতি মাতৃভূমি মাঠারু বড় মাতৃভূমি মাঠারু বড় কেবে ভুলি ଯିବୁ ନାହିଁ কেবে ভুলি ଯିବୁ ନାହିଁ কেবে ভুলি ଯିବୁ ନାହିଁ কেবে ভুলি ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଟି ନିଆଗଲା। ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବାସନାର ଶିକାର ହେଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କନ୍ଧ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଏକ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। আসরে আসো আসরে আসো আসরে আসো বন্ধ ভাই বীরতার উচ্চ প্রাচীর ডেই আসরে আসো বন্ধ ভাই বীরতার উচ্চ প্রাচীর ডেই ফিরঙ্গি গর্ব ভাঙ্গি দেই হাতরে মুক্তি মশাল নেই বিদ্রোহ পথে ଯିବା ଆଗେଇ
আসরে আসো আসরে আসো దిందా గిట్ట దిందా కదా తిని తక్క దిందా గిడి దిందా దిందా గిట్ట దిందా కదా తిని తక్క దిందా గిడి దిందా దిందా తక్కిట్ట గిట్ట తాగిడి తాగిడి దా దిందా 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 తక్కిట్ట గిట్ట తాగిడి తాగిడి దా దిందా గిడి దిందా గిడి దిందా దా 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 గిడి దిందా గిడి దిందా దా 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 గిడి దా గిడి దా గిడి దిందా తక్కిట్ట తక్క దిందా గిడి దిందా తక్కిట్ట తక్క దిందా గిడి దిందా తక్కిట్ట తక్క దిందా గిడి దా পাই কবির মুরে তঙ্গর জমিদার পাই কবির মুরে তঙ্গর জমিদার বক্সি জগ বন্ধু নাটি মোর মুরে তঙ্গর জমিদার অত্যাচার সীমা লঙ্ঘিলাଣି এবে সহিবার বেଳ সরিলাଣି এবে অত্যাচার সীমা লঙ্ঘিলাଣି এবে সহিবার বেଳ সরিলাଣି এবে টিকে টিকে করি মরিবা গরু টিকে টিকে করি মরিবা গরু মরিবিনি এতে থর ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏ ହିସାବ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଖିପାରିନି। ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଭିଜିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି। ଯେମିତି ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ମହକି ପୁଣି ବଣରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଉ ଏ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ପଞ୍ଚ ପାଇକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ହୁଏତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସେଇ ଶହୀଦ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।